Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir une séance de lecture compréhension اللي موجودة في الصفحة 26 ولي زيكزيرسيس اللي معاها في الصفحة 27. غادي نقراو هذا النص هذا نشرحوه مزيان نجاوبوا على هاد لي كيستيون كما دائما مع ما يكفي وما يلزم من الشروحات. تبعوا معايا. Alors, l'objectif de cette leçon, lire un texte à caractère descriptif. غنقراو واحد النص وصفي اللي كيوصف لنا شي حاجة. Très bien. Alors, نبداو بهاد لي كيستيون ديال avant la lecture. La première question, quel est le titre de ce texte? شنو هو العنوان ديال هاد النص؟ Voilà le titre. L'Alhambra. Deuxième question, que vois-tu sur cette image? اش كتشوف في هاد الصورة هادي؟ coche là où les bonnes réponses. غادي نختاروا الجواب الصحيح او الاجوبة الصحيحة بوسيبل يكون عندنا اكثر من واحد. الوغ نشوفوا هاد الصورة بعدا شنو فيها. Eh bien voilà, نشوفوا هاد الخيارات اللي عندنا هنا. Un monument. واش هذا شي بناية تاريخية؟ Oui. Une fontaine. Oui, كنشوفوا هنايا une fontaine. نافورة. Une mosquée. Non, ce n'est pas une mosquée. هذا ماشي مسجد. Des arcades. واش كنشوفوا هنا أقواس؟ Oui, ها هما. D'accord. Voilà. كاين بزاف. Très bien. Alors des arcades. Un tapis. واش كنشوفوا هنايا شي زربية؟ Non, il n'y a pas. Des toits en pyramide. واش كنشوفوا هنا سطوح عندها الشكل هرمي الشكل ديال الأهرام. Oui, لي فوالا. ها كنشوفوهم هنايا. Très bien. Alors, on va choisir un monument, une fontaine, des toits en pyramide. La troisième question. Que te rappelle l'architecture de cet endroit? باش كتفكرك الهندسة ديال هذا المكان هذا. Alors, il me rappelle de l'architecture musulmane. كتفكرني هذا الشيء هذا فاش كنشوف هذا الشيء كنتفكر العمارة الإسلامية أو فن المعمار الإسلامي. L'architecture musulmane. Cet endroit me rappelle l'architecture musulmane. D'accord? Devant le texte. L'Alhambra. L'Alhambra de Grenade est un ensemble palatial constituant l'un des monuments majeurs de l'architecture islamique. C'est une ville fortifiée, ou Médina, qui occupe la majeure partie de la colline La Sabina dans la ville de Grenade en Andalousie, Espagne. Composition. L'Alhambra se compose essentiellement de 4 parties incluses dans son enceinte fortifiée, l'Alcazaba, les palais Nasrid, le Généralif, ses jardins et le palais de Charles XV. La Grenade musulmane avait son propre système de fortification. Tous les services nécessaires pour la population résidente s'y trouvaient. Le palais royal, les mosquées, les écoles, les ateliers. La cour d'Ilion. La cour d'Ilion est peut-être l'endroit le plus connu de l'Alhambra. Son nom provient des 12 lions jets d'eau de la fontaine qui se trouve au milieu du patio et sur lesquels repose un grand bassin. Cette fontaine, en marbre blanc, est un des exemples les plus importants de la sculpture musulmane. La cour d'Ilion est rectangulaire et entourée par une galerie supportée par 124 colonnes en marbre blanc et avec des fûts fins qui ont, dans leur partie supérieure, de nombreux anneaux. Alhambra, patrimoine mondial. L'Alhambra demeure le plus prestigieux témoin de la présence musulmane en Espagne. De 711 à 1492. Elle a été déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO lors de la session du 2 novembre 1984 et compta même parmi les 21 candidats finalistes pour devenir l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. L'Alhambra
اللي موجودة في غرناطة هي واحد المجموعة ديال القصور اللي كتكون لنا واحد البناء تاريخي عظيم ديال الهندسة الإسلامية. هي راه واحد المدينة محصنة أولا مدينة قديمة. لوغسكون دي مدينة سيتادير كنقصدو مدينة قديمة كي اوكيب لا ماجور بارتي دو لا كولين لا سابينا. كاينة فواحد التلة سميتها لا سابينا اللي موجودة في مدينة غرناطة في أندلسيا. هذيك المنطقة إلى اليوم كتسمى الأندلسيا أولا في إسبان. المكونات ديال داك لالومبغا قصر الحمراء. لالومبغا سو كومبوز اسونسيالمون دو 4 بارتي مكونة أساسا من 4 ديال الأجزاء انكلوز دون سون انسانت فورتيفيي اللي موجودة داخل الأسوار المحصنة. ألوغ هذيك الأجزاء ديالها هي القصبة، لي بالي نصريد القصور النصرية، لو جينيغاليف هذا واحد القصر اللي كانوا كيجلسوا فيه حتى هو في الصيف، سي جاردان والحدائق، اي لو بالي شارل كانت والقصر ديال شارل كانت اولا شارل 5. هذا القصر اللي تبنى فيما بعد، ما تبناش في الوقت ديال فاش كانوا المسلمين في غرناطة. لا غروناد مسلمان غرناطة المسلمة أو الجزء اللي تبنى في الوقت ديال المسلمين افي سون بروبر سيستيم دو فورتيفيكاسيون، كان عندها واحد النظام خاص بها في داك الشيء ديال التحصين. في دول أخرى كان التحصين فقط كيكون فيه غير العائلة الحاكمة والناس ديال السلطة، مي نو ماشي هو الأمر اللي كان بالنسبة للمسلمين. علاش؟ tous les services nécessaires pour la population résidente et s'y trouver كلها ديك الحاجيات الاساسيه اللي كيحتاجوها الناس اللي في وسط هذيك المدينه كانت كلها داخل الاسوار، منها لو بالي رويال القصر الملكي، لي موسكي المساجد، لي زيكول المدارس اي لي زاتوليي، وكذلك الاماكن اللي كيشتغلوا فيها الناس الحرفيين. لا كور دي ليون او باحه الاسود. La cour des lions est peut-être l'endroit le plus connu de l'Alhambra. راه ربما هذا هو يكون المكان الأشهر في هذا القصر الحمراء. Son nom provient des 12 lions jets d'eau de la fontaine. والاسم ديالها جا من هاد 12 الأسد اللي كاينين هنايا واللي قلنا في حصة سابقة أنهم كيخرجوا الماء من فمهم. ماشي كلهم كيخرجوا الماء من فمهم، ما عرفتش واش هذا الشيء مازال حتى لدابا ولا نو، ولكن نهار التبنات كان كل مرة أسد واحد من هذوك الأسود اللي كيبقى يخرج الماء من فمه وكيبقى ساعة، يعني هذه راه كانت بحال واحد الساعة كيعرفوا بها التوقيت، كيشوفوا الوقت ديال كل واحد اللي راه كيخرج من فمه الماء في هذيك الساعة باش كيعرفوا شحال راه التوقيت، شحال راها الساعة. تري بيان. الوغ هذه شي حاجة فريدة في العالم. اي بيان الوغ قلنا cette fontaine en marbre blanc, هاد النافورة اللي مبنية من الرخام الأبيض est un des exemples les plus importants de la sculpture musulmane. هذا راه واحد من أشهر النماذج ديال فن النحت عند المسلمين. La cour des lions est rectangulaire. هاد الساحة هادي عندها شكل مربع دايرين بها بزاف ديال الغرف اللي كل يمكن نحسبوا فيها 124 كولون، 124 بيليي هما هاد الأعمدة هادو 124 واحد اللي كاينين هنا في هاد الساحة هادي. حتى ديك الأعمدة مبنية بالرخام الأبيض تري بيان أو ماربر بلون افيك دو في فان، وكنعرفوا أن الأعمدة كيكون في الوسط منها واحد الجزء رقيق شوية وملس، هذا هو لو في. وهنا الفوق كيكون واحد الحلقات وهنا لتحت ايضا واحد القاعده. qui ont dans leur partie supérieure de nombreux anneaux. قلنا ان هنا كاين بزاف ديال الحلقات في لا بارتي سوبيريور ديالها. alors l'Alhambra patrimoine mondial. l'Alhambra تراث عالمي. l'Alhambra demeure le plus prestigieux témoin de la présence musulmane en Espagne. هاد l'Alhambra الى يومنا هذا هي اهم شاهد على الحضارة الإسلامية والوجود الإسلامي في إسبانيا اللي كان دام من 711 ميلادية إلى 1492 ميلادية. Elle a été déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO. تصنفت هذا القصر الحمراء ضمن التراث العالمي من طرف
منظمة اليونسكو وهذا الشيء كان في 2 نوفمبر 1984. Et compta même parmi les 21 candidats finalistes pour devenir l'une des 7 merveilles ou bien des 7 nouvelles merveilles du monde. كنعرفوا أن العجائب السبع اللي كاينة في العالم هي كلها تنتمي إلى العصور القديمة وكلها اختفت، باقي منها وحدة فقط هي الأهرامات المصرية، أما باقي العجائب الدنيا السبع كلها اختفت وانتهت وتعرضت للدمار. بيان الوغ وفي شي 2007 وقيلا كانوا قالوا بون اجي نعاودو نصنفو نديرو شي 7 ديال العجائب وحدة أخرى. الوغ هاد الساحة هادي ديال الأسود كانت من بين 21 بناية اللي ترشحوا للفينال باش يتم التصويت عليهم. Très bien. La première question, où se trouve l'Alhambra? فين كاين هاد l'Alhambra قصر الحمراء؟ L'Alhambra se trouve dans la ville de Grenade, en Andalousie ou bien en Espagne. Par quoi est-elle protégée? شنو اللي كيحمي هاد المدينة هادي؟ Par quoi est-elle protégée? Regardez dans le texte, nous avons l'Alhambra se compose essentiellement de 4 parties incluses dans son enceinte fortifiée. إذا مكونة من 4 الأجزاء الموجودة داخل السور أو الأسوار المحصنة. Alors on peut dire, elle est protégée par un mur, elle est protégée par une enceinte fortifiée, هذا أحسن, ou bien elle est protégée par une muraille, ou bien des murailles, نحيدو هاد لو اس هنا, des remparts, أسوار, كلهم هذه أجوبة صحيحة, مي هذا غادي يكون بحال خدينا الجواب مباشرة من التكست. De quoi est-elle composée? شنو هما المكونات ديال هاد القصر؟ L'Alhambra se compose essentiellement de 4 parties. الحمراء أو قصر الحمراء مكون أساسا essentiellement de 4 parties. شنو هما؟ l'Alcazaba, les palais Nasrid, le Généralif, ses jardins et le palais de Charles Quint. إلا حسبناهم شحال غنلقاو؟ 1 2 3 4 5. هنا قالوا لنا 4. هنايا مذكورين 5. في الواقع l'Alhambra est composée de plusieurs parties, راه مكونه بزاف ديال الاجزاء ماشي غير 4. مي فوالا هما ذكروا لنا قالوا 4 وذكروا لنا 5. l'Alcazaba, les palais Nasrid, le Généralif, les jardins et le palais de Charles Quint. Nomme les services qui sont nécessaires pour la population. ذكر لنا المرافق اللي كانت أساسية بالنسبة للساكنة ديال قصر الحمراء ولا ديال غرناطة en général. Tous les services nécessaires pour la population résidente s'y trouvaient. جميع المرافق اللي كتحتاج الساكنة موجودة لداخل, منها le palais royal, les mosquées, les écoles, les ateliers. Les services nécessaires pour la population sont le palais royal, les mosquées, les écoles et les ateliers. Combien de lions entourent la fontaine? شحال من أسد دايرين بهذيك النافورة؟ Alors nous avons dit 12 lions. Alors nous avons la cour des lions, ساحة الأسود أو باحة الأسود. Son nom provient des 12 lions jets d'eau de la fontaine. إذن هما ils sont 12. Elle est entourée de 12 lions. La question suivante. Où se trouve le jardin? فين كاين الحديقة في قصر الحمراء؟ Très bien. Alors في هذا التكست هذا ما كاين حتى شي إشارة على l'emplacement du jardin. Où se trouve le jardin? ما كاينش. Quel est le titre qui a été attribué à l'Alhambra
pour en montrer la valeur universelle. شنو هو اللقب اللي تعطى لهاد القصر الحمراء باش نبينوا القيمة العالمية ديالو. Alors, il a été considéré comme un patrimoine mondial. حتى يحسبوها. Alors, l'Alhambra, elle a été déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO. On lui a donné le titre de patrimoine mondial, تراث عالمي. Quel est l'endroit le plus connu de l'Alhambra? شنو هو المكان الأكثر شهرة في هاد l'Alhambra? La cour des lions est peut-être l'endroit le plus connu de l'Alhambra. Alors, باحة الأسود هي المكان الأكثر شهرة. La cour des lions est l'endroit le plus connu de l'Alhambra. Comment est construite la cour des lions? شنو هو الشكل اللي مصاوبة به باحة الأسود؟ Alors voilà, on va dire la cour des lions est rectangulaire, عندها شكل مربع, et entourée par une galerie supportée par 124 colonnes en marbre blanc. La cour des lions est rectangulaire et entourée par une galerie supportée par 124 colonnes en marbre blanc. إذا قلنا هاد باحة الأسود عندها شكل مربع ومحاطة بواحد الرواق. الجالوري هي رواق، وهذاك الشيء علاش دابا كنقولوا المعارض اللي كيكون فيها لوحات فنيه ولا شي كنقولوا لها رواق. تري بيان. الوغ رواق هو بحال السقيفه كيدوزو منه وكيكون مسقف وكيكون طويل بحال الكولوار. الا شفنا هنايا كيبان لنا انه لداخل هنايا راه محاطه بواحد السقيفه اللي هي رواق. Oui, nous avons dit par une galerie supportée par 124 colonnes en marbre. يحيط بها قلنا هاد الجالوري اللي مرفوعة ولا شي ب 124 عمود من ديك الأعمدة الرخامية. Je lis à haute voix. Choisis un passage du texte, prépare-le pour le lire à haute voix à tes camarades. غتخير واحد من هاد 4 لي باراغراف اللي كاينين هنايا وغتقراه الزملاء ديالك à haute voix. ضروري ما تقرا تكست plusieurs fois في الدار et à haute voix. Après la lecture غنشوفوا عندنا l'Alhambra a été déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO. l'Alhambra تم تصنيفها مونديال تراث عالمي par l'UNESCO. Peux-tu trouver un autre monument déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO qui se trouve au Maroc? واش يمكن تذكر لنا شي باتريموان مونديال، شي تراث عالمي حتى هو مصنف من طرف اليونسكو موجود في المغرب؟ ديبا سور لو سوجي افيك تي كاماراد، وغتناقش مع الزملاء ديالك عليه. داكوغ. اي بيان لا كيستيون ماشي غير قالت لينا نقلبوا على ان اوتر مونيمون كي ديكلاري باتريموان مونديال باغ لونسكو او ماروك، ماشي غير هادشي، مي مطلوب منا ديبا sur le sujet avec tes camarades. alors خصنا نقلبوا على شي حاجه اللي نتناقشوا فيها مع الاصدقاء ديالنا ويكون الموضوع النقاش هو un patrimoine mondial par l'UNESCO وموجود في المغرب. Eh bien, elle est l'un des symboles de l'architecture marocaine. C'est la Koutoubia. Elle a été édifiée il y a bientôt un millénaire et elle a été admise dans la liste du patrimoine mondial depuis 1985. Ce grand minaret était un modèle à suivre pour les architectes par les architectes au Maroc et en Andalousie. Savez-vous pourquoi? Alors شرحوا شويه. alors كيقول بان ولا قلنا في هذا التكست هذا بان هذه راه وحده من رموز المعمار المغربي. سي لا كوتوبيه، هي صومعه الكوتوبيه. elle a été édifiée، تبنات il y a bientôt un millénaire، هذه تقريبا
ألف عام. Et il a été admis dans la liste du patrimoine mondial depuis 1985 وتصنفات ضمن التراث العالمي منذ 1985. سو غران ميناري، هاد الصومعة الكبرى العلو ديالها راه 77 متر، était un modèle à suivre par les architectes au Maroc et en Andalousie. هادي كانت واحد الموديل اللي قلدوه المهندسين في المغرب وفي الأندلس. حتى في الأندلس كاينه واحد الصومعة هي صومعة الخرالدة اللي مبنية بحال الكتبية. سافيفو بوركوا؟ واش عرفتوا علاش المهندسين من بعد بقاو كيقلدوا هاد الكتبية سواء في المغرب ولا في الأندلسي؟ بون غادي نخليو السؤال هكا معلق وخصكم تقلبوا شوية تعرفوا علاش هادي ولات نموذج يحتذى به في المغرب والأندلس. Pour je m'évalue عندنا pourquoi l'Alhambra était-elle fortifiée؟ علاش هاد القصر الحمراء كان عنده هذيك الأسوار المحصنة؟ Alors bien sûr dans toutes les villes anciennes المدن القديمة عندنا هذيك الأسوار وكان كيكون عندها سبب واحد. Alors c'est pour être protégé contre les ennemis، فقط باش نكونوا محميين من الهجمات ديال الأعداء. Alors elle a été fortifiée pour se protéger contre les ennemis، باش تحمي السكان ديالها، باش يتحموا السكان ديالها والمرافق ديالها من الأعداء. Dans le nom des parties incluses dans l'enceinte de l'Alhambra. هاد الشيء هذا تقريبا راه جاوبنا عليه والجواب هو هذا. Alors les parties incluses، غنقولوا les parties incluses dans l'Alhambra، l'Alcazaba، les palais Nasrid، le Généralif، les jardins et le palais de Charles Quint indiquent deux caractéristiques de la cour des lions. غادي نذكروا واحد جوج من الخصائص المميزة ديال هاد باحث الأسود. Deux caractéristiques de la cour des lions. Elle est l'endroit le plus connu, bien sûr, de l'Alhambra. Elle est considérée comme l'exemple le plus important de la sculpture musulmane. هي تعتبر واحد من أهم النماذج ديال النحت في الثقافة الإسلامية، النحت الإسلامي. Très bien. Alors, c'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة. صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. اجتهدوا مزيان، قراو مزيان. Au revoir.